बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल करने वालों में मुख्तलिफ तरह के लोग शामिल होते हैं। कुछ इंतहाई अच्छे होते हैं जो इस्लाम के करीब आना चाहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी ज़ात की नुमाइश चाहते हैं, वे कभी इस्लाम को नीचा दिखाना चाहते हैं। एक ऐसा ही हिंदू डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने सवाल करने के लिए खड़ा था। उस शख्स ने न सिर्फ सवाल बहुत बुरे अंदाज से किया, बल्कि डॉक्टर जाकिर नाइक और इस्लाम की तजलील करने की कोशिश की, और एक मौके पर तो अपने बाजू से गलत इशारा भी किया। दोस्तों, ये शख्स इंतहाई बदतमीज था, जो आप वीडियो में आगे चलकर उसकी गुफ्तगू सुन और देखकर खुद ही अंदाजा लगा लेंगे। मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस शख्स का सवाल सुना और जवाब भी दिया, और आखिर में ऐसी बात कह दी कि उस शख्स की सारी बदतमीजी एकदम ठंडी पड़ गई। चूंकि डॉक्टर जाकिर नाइक और इस शख्स के दरमियान गुफ्तगू अंग्रेजी जबान में है, इसलिए हम उसका उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश कर रहे हैं। सवाल करने वाले ने कहा कि उसका नाम शोम है, उसका ताल्लुक भारत से है, मगर वो पूरी दुनिया घूम चुका है, इन दिनों मलेशिया में रहता है। उसने कहा कि वो मलेशिया में एक कंपनी चलाता है जहां हर कौमियत और मुल्क के लोग उसके मुलाजिम हैं, जिनमें अफ्रीकी, बंगाली, भारतीय, मलेशियन और दीगर ममालिक के लोग शामिल हैं। न जाने उस शख्स को अचानक क्या हुआ कि ऊंचा ऊंचा गुस्से में बोलने लगा और कहने लगा कि मैं 8 साल से इस्लाम को देख रहा हूँ, आप हर वक्त अमन की बात करते हैं। अमन ऐसे अल्फाज से नहीं आता, बल्कि अमन अच्छे काम करने से आता है। ये जुमला मुकम्मल करने के बाद शख्स ने इंतहाई तकब्बुराना अंदाज में ओके भी कहा। आइए आपको दिखाते हैं कि इसका बदतमीजी पर मबनी अंदाज कैसा था। Okay, I have a company in Malaysia which have all the people working with me, including Africans, Pakistanis, Bangladesh, Thailand, and few other countries. What I find here, I would like to talk. I will be very pleased and thanks to you all to give me opportunity as the last talk. I was following up this for around 8 years, So why am I disappointed here now? When you talk about the peace, it should not come from only the word. It should come from the activities. Okay? The major things going on in the world is not in the way. इसके बाद ये शख्स कहने लगा कि दुनिया में देखो कहीं अमन नहीं है, अमन ऐसे नहीं आता, ये मोहब्बत से आता है। और इसके बाद अचानक कहने लगा कि मैं सियासत पर कोई बात नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ एक सियासतदान भी बैठा है और इन सियासतदानों की वजह से दुनिया गंदगी का ढेर बन चुकी है। इसके बाद फिर उस शख्स ने ओके कहा। जो ही ये लम्हा आया तो डॉक्टर जाकिर नाइक अपनी कुर्सी से उठकर खड़े हो गए, क्योंकि उनसे इस शख्स की बकवास बर्दाश्त नहीं हो रही थी। क्योंकि उस शख्स ने सवाल करने के बजाय अपना आधा वक्त तकरीर में गुजारा और सवाल नहीं किया था, सिर्फ तबसरे कर रहा था। और तो और उसका ये गुस्से से भरा बदतमीजी पर मबनी अंदाज मजीद बदतमीज होता जा रहा था, जो आगे चलकर आप देखेंगे कि ये मजीद बदतमीजी पर उतर आता है। जो ही डॉक्टर जाकिर नाइक अपनी कुर्सी से उठे तो माइक्रोफोन पर सवाल करने वाले शख्स के साथ खड़े रजाकार ने अंदाजा लगा लिया कि डॉक्टर जाकिर नाइक को यह बात पसंद नहीं आ रही। ये शख्स सिर्फ तकरीर कर रहा है, सवाल नहीं कर रहा। लिहाजा इस रजाकार ने उसके कान में कहा कि अपना सवाल करो। फौरन ये शख्स बोला कि हाँ, मेरा सवाल यह है कि मेरी कंपनी में जो लोग मुख्तलिफ ममालिक से हैं, उनको अपने खानदान की तरह समझता हूँ, उनका ख्याल रखता हूँ, लेकिन मैं हिंदू हूँ तो कहा जाता है कि तुम जन्नत में नहीं जा सकते, तुम जहन्नुम में जाओगे। आज तक कौन जन्नत में गया है और उसने दुनिया में वापस आकर सबको बताया कि जन्नत और जहन्नुम कैसी है? In the world is not in the way of peace. You must understand the most peaceful language is come from a love. What is going on in the Middle East now? It's politics. I just now don't want to voice out because the politician is here. I don't want to see any politician because the politician, the world become crashed. Okay? I want to soon in anger because you know why, So my question here is very, very clear. ये शख्स इंतहाई ऊट पटांग और अजीब बातें कर रहा था। कभी जन्नत दोज़ख पर सवाल उठाता, कभी सियासत पर, कभी दुनिया के अमन पर, कभी डॉक्टर जाकिर नाइक पर, तो कभी इस्लाम पर। इस शख्स की हालत पर बहुत से लोग हैरान भी थे और हंस भी रहे थे। डॉक्टर जाकिर नाइक स्टेज पर आकर खड़े हो चुके थे और कहा कि मेरे भाई, तुम्हारा सवाल क्या है? आप इतनी लंबी तकरीर कर चुके हैं, ये सवाल जवाब का वक्त है, मुख्तसर बात करो। लेकिन ये शख्स इतना बदतमीज साबित हुआ कि उसने ये बात भी पूरी नहीं होने दी और उन्हें काट कर बोला और कहा, मेरा सवाल तो बहुत वाज़ेह है, यहाँ लोग आकर से अजीब अजीब सवाल पूछ रहे हैं, आप भी उनको जवाब दिए जा रहे हैं, ये तो बच्चों वाले सवाल हो रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हॉल में जितने भी लोग हैं
ان میں سے جو بھی باتیں ہوئیں 80% باتیں وہ ہیں جو ہمیں پہلے ہی پتہ ہیں. پھر یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ سب جانتے ہیں کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، آپ کو وضاحت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی اس شخص نے ایک نیا سوال ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے رکھ دیا اور صورتحال واضح نہیں ہو رہی تھی کہ یہ پوچھنا کیا چاہتا ہے. یہ دلچسپ مناظر دیکھیے جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی غصے کا اظہار کیا. If we do the good thing and the best thing, even I giving the best thing to my staff is from all over the world. I'm taking them as my own family. Then when I die, he said I didn't carry the good things. I don't go to the correct place. Who went to the heaven and come back and tell that I never been the whole place? Brother, what's your question? Brother, this is a question answer time. Yeah. What is your question? You're already My given question is very clear. Yes, I was looking into the question all people putting on you. I'm very clear. It's all a basic question. I'm asking the floor. دوستو یہ شخص انتہائی عجیب تھا. اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک جب سامنے کھڑے ہوئے تو اس نے اپنا سوال بولنا شروع کیا اور پھر کسی اور موضوع پر نکل گیا اور کہنے لگا کہ میں کسی مذہب کی توہین نہیں کرنا چاہتا، سارے مذاہب برابر ہیں. رضاکار نے پھر اس کو یاد کروایا کہ بھائی اپنا سوال کر دو. اس کے بعد یہ شخص کہنے لگا کہ میں اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا ہوں، میں سبزی خور ہوں مگر گوشت بھی کھا لیتا ہوں. لوگ کہتے ہیں میں ہندو مذہب میں ایک شادی کے علاوہ نہیں ہو سکتی، میری بیوی مر جائے تو میں بھی ساتھ ہی مر جاؤں گا. اس نے کہا کہ میرے 3 بچے بھی ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک نے وہیں کھڑے ہوئے سارا تماشا دیکھ رہے تھے. You know what's the meaning of that? We respect all the religions. I'm a vegetarian. I don't eat fish, I don't eat chicken, I don't eat anything. Okay? I got 3 children. I even touched my hand with my wife, you know. There's no, you told me Hindu can marry more wives. I ever, never, even my wife die, I die. یہ وہ لمحہ تھا جب اس شخص نے اپنے بازو سے ڈاکٹر ذاکر نائک کی جانب ایک اشارہ بھی کیا جو تاثر دیتا تھا کہ وہ اپنی بیوی سے متعلق کہہ رہا ہے. مگر شاید ڈاکٹر ذاکر نائک کو اس کو سمجھے یا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے نظر انداز کر دیا ہو. مگر ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شخص کی بات کاٹی اور کہا میرے بھائی بس کریں، آپ نے بہت لمبی بات کر لی ہے، آپ نے تو تقریر ہی کر دی. سوال اب تک واضح نہیں ہے، میں آپ کا سوال سمجھ چکا ہوں، آپ خود عمل کرنے کی بات کر رہے ہیں اور ہم نے جو رولز بنائے ہیں آپ اس پر عمل نہیں کر رہے. ہال میں موجود سبھی لوگ اور ڈاکٹر ذاکر نائک خود بھی حیران رہ گئے. اس شخص نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے اس جملے کو کاٹ کر بولنا شروع کر دیا اور کہا کہ اگر میں غیر مسلم ہوں اور میں نے سارے نیک کام کیے ہیں تو میں جنت میں کیوں نہیں جاؤں گا. یعنی آخر کار اس شخص نے اپنا سوال کر دیا. Wife die, I die. Brother asked a question. Brother understood your question. You have given a short speech. Yeah. This is a question answer time. You are talking about practice and you are breaking the rules. The rule I got. You give me a clear answer. If you are a non-Muslim, if they do a lot of good things, you wanna pay for the masjid or what? I done everything for. I don't get the correct message to go to the correct place. Brother asked the question that if a non-Muslim. اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے جب جواب دینا شروع کیا تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے ذرا سا غصے کا اظہار کیا کہ بھائی آپ نے سوال تو کیا ہی نہیں. آپ کبھی اپنے خاندان کی بات کرتے ہیں، کبھی گوشت کھانے کی، کبھی سبزی کھانے کی، کبھی مشرق وسطیٰ کی سیاست کی بات کرتے ہیں. آپ نے تو پوری تقریر ہی کر دی. ڈاکٹر ذاکر نائک ابھی یہ گلہ ہی کر رہے تھے کہ اس شخص نے پھر ڈاکٹر ذاکر نائک کی بات کاٹ دی اور بیچ میں کہنے لگا میرا سوال یہ ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک اس شخص کو کہہ رہے تھے سوال کے آخر میں سوالیہ نشان ہوتا ہے، سیدھی بات کی جاتی ہے، لیکن اس نے پھر بات کاٹ دی. We should practice Middle East, we are family. You said so many words, but there was no clear-cut question. A question should have a question mark in the ending. What I'm trying to say is very simple. Can you give me the answer? ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ آپ کا بڑا سیدھا سوال ہے. آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کوئی غیر مسلم اچھے کام کرتا ہے تو جنت میں کیوں نہیں جاتا. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ سوال کے جواب پہلے سے دے چکا ہوں اور بتا چکا ہوں کہ جب کوئی طالب علم امتحان کے لیے نمودار ہوتا ہے تو ہر مضمون میں خاص نمبر لینے ہوتے ہیں. اگر وہ لے گا اور پاس ہوگا، اگر نہیں تو فیل ہو جائے گا. اس طرح سے دنیا ایک امتحان ہے اور ہمیں نیک کام کر کے اچھے نمبر لینے ہیں تاکہ ہم جنت میں جائیں. اور ان اچھے کاموں سے پہلا اچھا کام ہے کہ آپ ایک اللہ پر یقین رکھیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانیں اور نیک عمل کریں. آپ اچھے آدمی ہوں گے، نیک ہوں گے، خیرات کرتے ہوں گے، ملازموں کو خاندان سمجھتے ہوں گے، مگر آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ کا ایمان اللہ پر نہیں ہے تو اللہ کی بنائی ہوئی جنت آپ کے لیے ہرگز نہیں. When you sit for an examination, like when I sat for my 10th standard ICSE, there were 6 subjects I had to pass. Science, English. The criteria to go to Jannah
to go to paradise is you should have faith, number one, right? If you don't believe in the one true God, if you don't worship the true God, you fail the test. डॉक्टर जाकिर नाइक को इस शख्स पर गुस्सा आ चुका था। उन्होंने भी सीधा टू द पॉइंट जवाब दिया और वहां से जाते हुए कहने लगे, मुझे उम्मीद है आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा, और इस शख्स की जानिब देखे बगैर माइक्रोफोन के सामने से चले गए। यूं ये शख्स भी अपने सवाल के जवाब जैसे मिल सका वैसे लेकर चल पड़ा, मगर उसको सवाल करना भी नहीं आया था। दोस्तों, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके ख्याल में इस शख्स के साथ मसला क्या था। कमेंट में अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।